नवम श्रेणी समस्त भाई भाई को स्वागत। आज मातृभाषा ओडिया शिक्षादान पंचम कालांश। यही पंचम कालांश आमे ओडिया व्याकरण संबंध में आलोचना करबा। प्रथमे शुण आमे काहींकि व्याकरण अध्ययन करबा। दर्शन, अर्थनीति, राजनीति विज्ञान, इतिहास, पदार्थ विज्ञान और समाज तत्व भली व्याकरण मध्य एक शास्त्र। निर्दिष्ट शास्त्र अध्ययन करने द्वारा तत्संबंधी ज्ञान उपलब्ध होता है। व्याकरणर महत्व बहु प्राचीन कालरू प्रतिष्ठित। पृथ्वीर विभिन्न भाषार व्याकरण ग्रंथ रचित होइछि। पाणिनिकृत संस्कृत भाषार व्याकरण विश्वर सर्वप्राचीन व्याकरण रूपे विद्वानों द्वारा स्वीकृत। व्याकरण होउछि भाषा विश्लेषक एक ग्रंथ। शुद्ध भाषा कहिबा, लेखिबा और पढ़िबा पाई व्याकरण शास्त्र अध्ययन सर्वादौ कर्तव्य। समस्त शास्त्रर लेखावलीर शुद्धता व्याकरणर मौलिक नीति उपरे पर्यवसित। कहिबा अपेक्षा लेखनर शुद्धता अधिक गुरुत्वपूर्ण। कारण अशुद्धि थिबा पुस्तकटिए पढ़िले अशुद्धिर प्रयोग अन्य मानक मध्यरे प्रभाव पड़ी थाए। फलरे एक भाषा क्रमशः दूषित और विशृंखलित हो जाए। सुतरां भाषा को श्रृंखलाबद्ध करिथाए व्याकरण। एणु व्याकरण होउछि शुद्ध भाषा विद्या बा शास्त्र। पुनश्च शुद्ध लिखन शुद्ध भावना उपरे पर्यवसित। भावना चयन श्रृंखलित करवा व्याकरणर कार्य। व्याकरणर नियमर बहिर्भूत भाषा शुद्ध भाषा नुहे। व्याकरणर श्रृंखला मध्यरे भाषा आबद्ध न हेले भाषारे यथेच्छाचारिता बढ़ी जाए। तद्वारा एक जातिर भाषा मार्जित भाषा बा मानक भाषा होई पारे नहीं। ओडिशार विभिन्न अंचल आंचलिक भाषा मान रही, मात्र मानक भाषा गोटे। अर्थात कथित भाषा पार्थक्य थिले मध्य आमर लिखित भाषा गोटे। साधारणतः व्याकरण शास्त्र को कहीं रक्षणशील दृष्टि देखि थांती, किंतु भाषार प्रयोग को संकुचित करवा कदापि व्याकरणर लक्ष्य नुहे। बरं भाषार अर्थबोधक शक्ति को बढ़ाइबा, शुद्धता को रक्षा करवा, अन्यान्य भाषार नूतन शब्द आहरण करी व्याकरण ज्ञान साहाय्य अंगीभूत करवा और शब्द भंडार को समृद्ध करवा सहित भाषार व्यवहार को व्यापक करवा व्याकरणर लक्ष्य। तेबे आस आज आमे शब्द गठन संपर्क में आलोचना करबा।
ଏଠାରେ ଲେଖାଥିବା କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ। ଟ ଅ ଣ ଠ ର ହ ଡ ଅ କ ଖ ଘର ନଗର ସରବତ ଅନବରତ। ଟ ଅ ଣ ଠ ର ହ ଡ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଓ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଛି, ହେଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖ ଅ କ ଖ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଅର ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ, କର ଅର୍ଥ ମସ୍ତକ ବା ଜଳ, ସେହିଭଳି ଖର ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ସେହିପରି ଘର ନଗର ସରବତ ଅନବରତ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ୍ଷମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ସମୂହର ମିଳନକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ପୁଣି ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଷାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଜର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ବହୁ କାଳ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦର କାଳକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂଆ ରୂପ ହୋଇଛି। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଲୋକମୁଖରୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଏ ଭାଷା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରାର ପ୍ରଚଳନ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରୁ ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି ଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ ତତ୍ସମ,
ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଏହି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।